তিনি ও অম্পি বাজার তিনি টাঙ্গি ওর পুলিশ বাই তাই ইঞ্জিনিয়ার তাই সিনি পঞ্চায়েত নাইকল नायफां बरकनो तुई टांगि गुरि जाखा सफाई हाइसे जों हमनिका बार जे स्टेट न हইতে सेंट्रल न हইতে सदर करि जाक मास्क अवश्य माथुमनाय कुथुमलायमानि बाजाराव फैगांगाय जनगण एकसाथे मिलित दंखागाय এবং কেন্দ্র সরকার বারবার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার রিজার্ভ চিফ সেক্রেটারি অমূল্য আলাদা অর্ডার পরীক্ষা যে কোনো যত মানে নাই এবং হাইকোর্টে অর্ডার বতঙ্গ মনে হাইকোর্ট যে বরক বাজার থুঙ্গাকা অবশ্যই মাস্ক মাস্ক থুমনাই ডিস্টেন্সিং মেনটেন না খাইনাই কেননা করোনা ভাইরাস যেভাবে স্প্রেড দङ দৈনিক লাখ পত্রপত্রের লাখ নৌ পড়ছে বাড়ি থাকা যাবো অব সংক্রমণ বন্ধ খানা থাকা जों জনগণ সতর্ক মা দंनाय অব জনগণ সতর্ক দিব যারা বারবার সামা পড়ে মাস্ক খুলিয়া जों বরক প্রতি 200 টাকা ফাইন টানো দোকানদার যদি সে অপরাধ খেয়ে মিনিমাম 1000 টাকা ফাইন টানো जों সতর্ক পরীক্ষা এওয়ারনেস পরীক্ষা কিছু ফাইন বাতাং হচ্ছে প্রায় 1000 খানের মতো ফাইন বাতাং हाइके और लुकुरक अम्पि एलाकान लुकुरक ओ केरां रयदाना मानियाखै नरंनि पुलिस नायमा थां ताम खायजाकनाय लामा दं एक्चुअली माने ना नांगौ आम बागै जों बार सतर्क दिबो एरपरे माने हाके जों आइनगत व्यवस्था मानासै ना याके स्पेसिफिक केस मानासै ना बिना गेसते এবং माइक बाबो बारबो जों एवारनेस सतर्क दिबो दङ माइक बाबो एनो खायना दङ साउथ जाव खायनाय जों नेक्स्ट बाजाराव जों ते अफाय खायनाय जों सार हाइके और अम्पि बाजार सिमिते विजिट खायजाखुना अन्य बाजार विजिट खायजा ना जों चेसो बाजाराव थांगा बाहायखाय चेसो बाजार जों एवारनेस लिखा तिंगुरिया बाजाराव थांगा जों प्रति बाजाराव विजिट खालायो कारण ग्रामनि बाजारेर बाजार बारखे ब्रक थंगो बेसि शत शत हाजार हाजार ब्रक थंगो आम बागै जों बाजाराव दिगे बेसि स्पेशल जों रेट ना खायो एसाराबो ओवर बारो जों टाइम टु टाइम नखनो पहिला सदर करि दिबो जों एवारनेस खायो एरपरे जों खायो